Allo IFM spécial Radio Campus saison 3 مع حسن بالواعر على IFM أحلى راديو. IFM أحلى راديو، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ألو IFM سبيسيال راديو كامبوس. انتم تسمعوا في ألو IFM سبيسيال راديو كامبوس سيزون 3 كل خميس وجمعة على IFM أحلى راديو. مرحبا بكم، عدد خاص وخاص جدا، الأخير قبل شهر رمضان المعظم، دونك يلزم يكون مهم ومهم جدا للناس الكل. تابعونا اليوم لكل تفاصيل الحلقة. نتحدث عن الهجرة إلى فرنسا، ولكن بطريقة قانونية، بطريقة شرعية، مقاربة كاملة لحوكمة الهجرة للعمل، لتنقل اليد العاملة في تونس وفي شمال أفريقيا عموما. نحكيو على التامو في المشروع هذايا بعد شوية في الجزء الثاني مع مدام غادة الهذباوي شارجي دو كوميونيكاسيون في تاموفي. نحكيو على ديوان الفرنسي للهجرة والإدماج. لكن الجزء الأول من لقاءنا سعيد جدا باستقبال سعادة القنصل العام لفرنسا في تونس، مسيو لو كونسول جينيرال دو لا فرانس en Tunisie, donc monsieur Dominique Mas, bienvenue donc à Radio IFM. Merci de votre accueil, Hassan. Très heureux de vous avoir donc parmi nous. On va parler tout à l'heure de mobilité estudiantine. Donc on parle de la France comme la première destination des étudiants tunisiens qui partent étudier en étranger, plus de 4 000 par an, 13 000, 12 000 donc à peu près qui poursuivent leurs études actuellement en France. On va parler de tout ça. On revient là-dessus tout à l'heure, donc dans quelques instants. Donc كما قلت لكم نستقبل القنصل العام لفرنسا في تونس الحديث عن علاش فرنسا لسنوات لعشرات السنوات هي بقات رقم واحد بالنسبة لاختيارات التوانسة وطلبة التوانسة في مختلف الاختصاصات، ليسونس ماستر دكتوراه، الكل تقريبا يختاروا فرنسا. ما قبل هذايا دونك on aimerait bien fêter le succès de l'émission. Donc la semaine dernière, donc on a eu ce prix là, donc nous étions élus donc comme meilleure émission donc éducatif donc en Tunisie, l'Ittihad التونسي اللي شغالين شبان. Donc j'aimerais bien donc passer donc à l'OFM Radio Campus a été choisi تم اختيارها الأسبوع الفارط كأفضل برنامج تربوي. تحية لكامل الفريق، نوزامي في اليفتي دونك في دو فرانس في دو وورلد، عزة، محمد، الناس الكل، donc فريق الديجيتال. Merci à tout le monde, Hosni, Edouard, tout le monde qui contribue à rendre cette émission l'une des meilleures. Donc on parle d'études, on parle d'étudiants, donc ça nous fait plaisir. Félicitations. Merci. Je ne savais pas que je passais dans la meilleure émission du pays. Merci. Ah oui, donc on essaye toujours donc parce que on parle de moins en moins des étudiants, de leurs projets, et quand on parle, voilà, on entame directement avec une question qui n'est pas sur notre, mais qui, diplomate d'expérience que vous êtes. Lorsqu'on ne donne pas les voies, on ne montre pas les voies légales pour partir en France, les gens choisissent la mer et ils meurent dans la mer. Donc c'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure de ce programme Tamofi avec Rada qui donne chaque année 7000 personnes qui partent en France à travers ce programme. On va revenir, et très heureux de vous avoir parmi nous, monsieur Dominique Mas, donc consul général de France en Tunisie, donc diplomate d'expérience, expert en économie donc pour l'ONG française, 20 ans de diplomatie, et vous avez atterri en Tunisie à peu près 6 mois, 5 mois, 5 mois. Donc parlez-nous un peu de ces premiers 5 mois. Donc oh ben c'est compliqué de se faire une idée au bout de 5 mois. D'abord, moi, je voulais vous dire quand même que je suis extrêmement content d'être en Tunisie, et je voudrais à travers votre radio remercier tous les amis tunisiens pour leur accueil dans ce pays. Je me sens quand même un peu chez moi parce je suis juste de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, je suis originaire de Perpignan, donc on est sur la même rive, on a la même mer en commun, et donc je suis très heureux ici. Je découvre un pays que trop souvent, je crois, on méconnaît. En France, on a une vision souvent de la Tunisie qui sont les plages et les vacances au soleil. Et moi, ce qui me frappe d'abord, c'est l'histoire de ce pays et sa richesse historique et culturelle. Et puisqu'on va parler des étudiants, ce qui me frappe aussi, c'est sa ressource humaine. Parmi beaucoup d'autres pays dans lesquels j'ai eu l'occasion et le plaisir de vivre ou de travailler, je suis frappé par la qualité de sa jeunesse et la qualité de sa ressource humaine. Et c'est tout l'objet effectivement du travail qu'on fait avec les étudiants tunisiens.
دونك فكرة جديدة خذاها سيد القنصل على تونس يقول كيما laisse-moi toujours le temps de traduire donc Pardon. pour nos auditeurs donc هو من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط يقول عندنا برشا حاجات مشتركة جيت اكتشفت في تونس أكيد جمالها ولكن أيضا التركيز كان أيضا على تاريخها وخاصة على الغوسورس هيومان على اليد العاملة يكتشف بشوية في تونس. Avant de parler donc de votre travail en Tunisie et surtout on va, comme je l'ai dit dès le début, on va se concentrer plus sur la mobilité estudiantine. Donc on aimerait bien savoir qui est de Monsieur Mas. On veut un petit résumé de ces 20 ans de diplomatie. Vous étiez un peu partout dans le monde. Vous étiez au Niger, vous étiez donc à Erbil, vous étiez avec plusieurs ONG. On aimerait bien avoir une idée sur le parcours. Oui. Je suis pas. Voilà, vous m'avez très bien décrit. J'ai commencé ma carrière dans les ONG. J'ai commencé ma carrière en Afrique subsaharienne. Et ensuite, je suis effectivement devenu diplomate et j'ai eu l'occasion à la fois d'exercer sur les questions de développement et je m'occupais quand j'étais à Paris de développement humain, donc tout ce qui était éducation, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et puis ensuite, j'ai évolué sur l'Amérique latine, sur l'Asie. Je me suis beaucoup occupé d'humanitaire avec les ONG et ce qui m'a conduit à travailler au Kurdistan d'Irak, à Erbil. Et là, je viens d'une autre dimension, je dirais, puisque j'étais l'ambassadeur de France aux Seychelles. Donc, une destination totalement différente de la Tunisie. Je suis ravi de retrouver avec cette nouvelle mission mon bassin méditerranéen natal. C'était l'une des phrases donc, de votre acceptation donc, de cette mission en Tunisie. Donc, bienvenue, Monsieur le Consul Général. Merci. On est très heureux de vous avoir parmi nous. Voilà, donc Merci. pour les présentations. Passons aux choses un peu plus sérieuse. Donc la France, premier acteur de la mobilité des étudiants en Tunisie. Donc la moyenne, c'est entre 4000 et 4400 étudiants qui partent chaque année, qui choisissent la France. Et ça, ce nombre s'accroît d'une année à une autre avec plusieurs efforts, autres que l'effort de l'IFT et Campus France. Comment vous expliquez cela, monsieur le consul? D'abord, on est le premier acteur de la mobilité des Tunisiens. Sur l'Europe. On est le premier portail avec 85 000 visas délivrés en 2022. On est le premier portail d'entrée sur les 27 pays de l'espace Schengen. Ça, c'est important à garder. Moi, je veux quand même casser les fausses rumeurs. 3 visas sur 4 sont délivrés. 40%, plus de 40% de nos visas sont des visas de plus d'1 an. Donc j'entends beaucoup parler sur les visas. Ça, c'est quand même important de savoir que pour l'instant, même si on a des... Vous suivez, vous avez ouvert une parenthèse, oui. Donc vous suivez cette affaire, ces rumeurs. Donc vous parlez que 85 000 visas sont délivrés en 2022, 3 sur 4 ont une réponse positive. Donc parce que là, on écoute beaucoup, la France refuse des visas des Tunisiens, des gens qui ont... Donc les chiffres ne mentent pas. La Tunisie est au 7e rang des nationalités dans le monde qui bénéficient d'un visa en France. Au 7e rang. Quand vous comparez la population tunisienne, à peu près 12 millions si je ne me trompe pas, par rapport aux autres pays, vous êtes au 7e rang. Voyez, si on revient, pour revenir sur les étudiants, les étudiants, c'est la 6e population étrangère. Les étudiants tunisiens, c'est la 6e population étrangère en France. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a 5 autres pays avant, mais vous êtes au même... C'est-à-dire, on a aujourd'hui, en France, autant d'étudiants tunisiens que d'étudiants italiens, qui est quand même un pays européen, vous voyez, un pays Schengen. Laissez-moi traduire tous ces chiffres. Donc, هام جدا الكلام اللي قاله سيد القنصل العام. 85 ألف فيزا تم منحهم للتوانسة سنة 2022. فرنسا هي البوابة رقم 1 بالنسبة للدخول بالنسبة للتوانسة على مستوى الاسباس شنغن على مستوى 27 دولة. 3 على 4 فيزا ياخذوا 3 على 4 مطالب ياخذوا الفيزا و40% من مطالب الفيزا تاخذ فيزا أكثر من سنة. تونس تحتل المرتبة السابعة بالنسبة للدول اللي تتحصل على الفيزا والمرتبة السادسة بالنسبة للطلبة الأجانب donc في فرنسا. Donc les chiffres ne mentent pas. Et pourquoi Moi, je crois qu'il y a une... D'abord, ce que je disais tout à l'heure, quand vous m'expliquiez, quand je me suis présenté, la communauté des deux côtés de la Méditerranée, je crois que c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a une communauté de langues, on le sait. Il y a quand même une proximité de culture.
Et ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour un jeune tunisien d'aller plutôt naturellement étudier en France. Il y a des questions de coût aussi, il faut pas se le mentir. La scolarité, les études supérieures en France sont parmi les moins chères, à mon avis, dans le monde. Hein. Donc, beaucoup d'autres personnes vont dans le milieu anglo-saxon, mais ce n'est pas du tout au même tarif. Et puis, il y a cette question aussi, vous savez, on a, je crois, à peu près 900 000 Tunisiens qui résident en France, donc il y a des liens familiaux forcément. Je suis quasi sûr que la moitié des étudiants ont une tante, un oncle ou un frère qui vit en France, qui est capable de l'héberger. C'est quand même plus facile pour un jeune quand il part pour la première fois à l'étranger. من الأسباب دونك تطور عدد التوانسة اللي يقرأوا في فرنسا أولا السبب ثقافي قرب البلدين الثقافة المشتركة والتاريخ المشترك الكلفة بالنسبة للسيد القنصل العام الدراسة الجامعية في فرنسا هي من أقل الدول كلفة على مستوى الإسباس الأوروبي والأهم من هذا كل وجود 900 ألف تونسي حاليا في فرنسا وهذا يسهل برشا على الطلبة عملية الاندماج. On va revenir là-dessus donc juste une pause publicitaire. ضيفنا اليوم السيد دومينيك ماس القنصل العام لفرنسا في تونس نحكيو على لي فيزا تيدود نحكيو على الموبيليتي دونك استوديونتين أيضا مشاريع وفرص للشغل بطريقة قانونية وللهجرة بطريقة قانونية في الجزء الثاني من لقاءنا مع البروغرام تموا فيه. ابقوا معنا نرجع لكم بعد لحظات. اللي يحب ياخذ فكرة على الفيزا بالنسبة للطلبة باش نحكيو أيضا على المشاريع اللي ممكنة والطريقة الشرعية للهجرة بكونتراتوك. نحبوك اليوم تفهم كيفاش تنجم تطلع لفرنسا تهاجر بكونتراتوك. هذا بالنسبة للجزء الثاني نحكيو على البروغرام تاع موفي دونك برنامج بالاشتراك مع لوفي اللي هي لوفيس فرونسي ديميغراسيون اي دانتيغراسيون. on va en parler tout à l'heure. لكن الجزء الأول دونك كما قلنا ضيفنا السيد دومينيك ماس وهو القنصل العام لفرنسا في تونس. Bonsoir encore, votre excellence, très heureux de vous accueillir. Donc on parlait tout à l'heure donc نحكيو منذ قليل على فرنسا البلد الأول لاحتضان طلبة توانسة. Donc est-ce qu'on a une mise à jour des chiffres là parce qu'en général on parle de 4000 4400 d'étudiants par an donc qui reçoivent un visa d'étudiant. L'année dernière, on a délivré un tout petit peu plus de 5600 visas à des étudiants. Alors il y a différents types. Vous avez 4500 de visas pour des longs séjours, c'est-à-dire des gens qui partent pour faire un master, voilà, des études un peu longues. Mais nous avons aussi les courts séjours pour des formations ou bien pour des stages. Nous avons un visa qui est très particulier, qui est un visa concours, parce que ça marche bien pour les jeunes Tunisiens, par exemple, qui veulent aller passer le concours de Polytechnique ou de Sciences Po, etc. Et c'est un visa très utile parce qu'une fois qu'ils passent le concours, ils sont en France et s'ils sont effectivement reçus, ils n'ont pas besoin de revenir dans le pays, de revenir en Tunisie et la préfecture va leur délivrer une carte de séjour pour pouvoir poursuivre les études. S'ils sont acceptés dans le concours, bien sûr. Voilà. Et puis on a beaucoup de stagiaires qui vont faire entre 3 mois et 6 mois de stage. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sortent des universités tunisiennes pour partir en stage dans les entreprises françaises. Donc pour nous, c'est une richesse tout cela, c'est-à-dire que ces échanges servent notre pays, la France, servent aussi la relation qu'on a entre la France et la Tunisie et on sait qu'à terme, ça vient renforcer les compétences tunisiennes. السنة الفارطة دونك نحكيو على سنة 2020 on va mettre à jour les chiffres donc en général 4000 عملوا 5600 فيزا تم منحهم لتوانسة لهدف الدراسة تقريبا ديما نقعدوا في المعادلة تاع 4400 بالنسبة للطلبة. البقية هما النوع الأول دونك دي فيزا ستاج دونك العباد اللي تمشي تطالب وساط أيضا فما لي فيزا كونكور العباد اللي باش تمشي تسافر وتعدي لي كونكور كيما لي كونكور دي غراند ايكول والغادي اون فوا تقبلوا دونك في البريفكتور دونك ينجموا يجدوا وياخذوا دونك لي كارت نتاعهم وينجموا يواصلوا الدراسه. دونك سي ديفيرون تيب دو فيزا دونك ديفير دو باغ اكزومبل لا دوري دونك en général. Oui, un visa stage, on va le délivrer selon la durée du stage. Et puis, ça répond à différents critères. Pour le visa stage, il faut effectivement que l'entreprise française qui vous prend en stage fasse une déclaration auprès de la préfecture pour qu'il y ait une validation, puisque c'est considéré comme un emploi. Oui. Vous voyez, pour les visas, disons, de long séjour, les visas étudiants, ça passe par une autre procédure, justement, avec Campus France. Pour obtenir un visa étudiant. Voilà, par exemple, l'un des problèmes, par exemple, ou des faux problèmes qu'on cite en général, monsieur le consul, que les gens ratent, par exemple, leur concours parce qu'il y a un retard de visa, il y a un retard de rendez-vous, alors que le passage par Campus France
facilite tout ça. Il y a des rendez-vous spécifiques, il y a des rendez-vous spéciaux, il y a des moyens pour faciliter la vie et le recours des étudiants pour avoir ces visas. Ben oui, parce que ce qu'on a mis en place depuis l'an dernier, entre le consulat et le service de coopération et donc Campus France aussi, c'est on a mis une sorte de guichet unique. Hein, c'est-à-dire les étudiants qui veulent faire des études en France passent par Campus France. D'abord, Campus France peut les aider déjà à identifier l'université, à identifier l'école dans laquelle ils veulent aller faire des études, mais aussi Campus France va aussi s'occuper de la prise de rendez-vous via TLS, donc la prise de rendez-vous visa, et c'est quand même sur une procédure accélérée. Nous, avec Campus France, on veille effectivement à ne pas faire rater les débuts scolaires. Hein. Donc, il y a certaines personnes, des fois, qui vont attendre parce que leur dossier mettra un peu plus de temps à être traité. C'est au maximum 4 semaines. Mais c'est parce que simplement, on fait peut-être passer devant des gens qui doivent partir dans 2 semaines. Voyez. Donc, il y a 1 semaine de délai, normalement, pour obtenir un rendez-vous TLS. Et ça, c'est Campus France qui s'en occupe. L'étudiant n'a pas à aller intervenir sur Internet. Et ensuite, on traite les dossiers. Et on les traite en les prioritisant selon les départs des étudiants. Donc, pour les étudiants donc, qui passent par Campus France, il n'y a pas besoin de passer par... Il y a toujours le besoin de passer par le TLS pour le DPO, mais pour les rendez-vous, on a parlé déjà ici donc, dans l'émission, donc laissez-moi traduire tout ça. Donc, بالنسبة للقنصلية العامة لفرنسا في تونس تم إدراج برنامج خاص بالتعاون donc مع الهيئة المختصة هنا خاصة كامبوس فرانس بالنسبة للطلبة عموما. المواعيد تمنح بالنسبه لي رونديفو افيك TLS اسبوع. دونك بالنسبه للطلبه اللي يتعدوا بار كامبوس فرانس فما جيشي اونيك دونك ما عادش باش ياخذوا الرونديفو نتاعو على كيما قلنا الموقع نتاع TLS. لي رونديفو ياخذوهم عن طريق كامبوس فرانس. بالنسبه لمده تعاطي نتاع الملفات تكون بين جمعتين و4 جمعات، ولكن فما عباد تاخذ في جمعتين، عباد كيما قلنا الاجابه تكون في 4 جمعات، لانه عمليه دراسه الملفات تكون حسب الاولويات نتاع العباد. دونك on parle d'une délai d'attente entre 2 et 4 semaines à peu près. Oui, c'est ça. Le traitement des dossiers chez nous, c'est entre 2 et 4 semaines. Alors, ce que j'ai dit avec Campus France, c'est bien valable pour les longs séjours étudiants, les visas pour les personnes qui vont faire un master pendant plusieurs mois, et les visas concours dont j'ai parlé tout à l'heure, les étudiants qui vont passer des concours. Sur les autres types de visas, c'est-à-dire il existe 2 autres types, c'est les stages dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on n'a pas parlé des visas chercheurs, parce qu'on a effectivement un certain nombre de chercheurs qui vont finir leur doctorat, qui vont passer 6 mois ou 1 an ou 2 ans dans un laboratoire de recherche. Cela passe par une autre procédure, ils passent directement par TLS et ce sont soit des passeports talents pour les chercheurs, soit des visas stages pour les jeunes étudiants. Voilà, ils ne passent pas par Campus France. Voilà, bien sûr, Campus France pour ceux qui vont directement dans les instituts d'études universitaires en France. Donc, كي نحكي سيد القنصل العام donc زوز انواع اخرين من les visas chercheurs les visas stages هذوكم يتعداو donc par TLS. Mais mettre en œuvre tout ce système, donc plusieurs types de visas avec la collaboration donc directe, le guichet unique installé à Campus France. L'objectif de tout ça, monsieur le consul général, faciliter, donc bien clarifier les choses, différencier les choses. On ne va pas réunir tout le monde dans une même procédure. Là, ça va encombrer encore. C'est-à-dire que nous, on est tenu de suivre les procédures Schengen. On appartient à un groupe de 27 États. Donc, la classification des visas n'est pas une classification simplement française. C'est une classification Schengen. Après, nous, c'est vraiment notre intérêt, parce que dans le cadre de notre relation bilatérale avec la Tunisie, c'est notre intérêt de faciliter ces échanges. Donc, on a établi cette sorte de fast-track, cette sorte de priorité avec Campus France, un guichet unique qui nous permet effectivement de traiter. Vous imaginez, on va traiter quand même on reçoit, je sais pas, à peu près 6000 dossiers. 6000 dossiers qu'on va recevoir entre mai, juin et septembre. Donc, il faut les traiter. Donc, ça veut dire qu'à TLS, il y a tout un tas de rendez-vous qui sont bloqués, qui sont gelés, parce qu'on les garde pour les étudiants et que c'est Campus France qui va les utiliser. Sinon, on veut être sûr que ces gens-là vont trouver, que ces jeunes vont trouver effectivement
un rendez-vous. Je reviens là-dessus parce que c'est très important. Donc تقريبا في فترة معينة donc بين شهر ماي وجوان donc أكثر من 7000 مطلب اللي هما المطالب عموما تقدم من طرف الطلبة. donc خدمة كبيرة بالنسبة للقنصلية. faut traiter الدوسيي هذوما باش الطالب يلقى روحه ويتحصل على الفيزا نتاعو وياخذ على الأقل الرأي ولا الموافقة أو الرفض في فترة معينة. وهذاك علاش ما يفسر إنه فما دي رونديفو مفقودين في تيلي. C'est là une question qui se pose toujours et je crois que c'est pas la première fois qu'on vous le demande. Le rôle de TLS Contact dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup de critiques là. Il y a Allez, on va tuer les idées reçues. Voilà, et vous venez de donner quelque chose qui est très important parce que là, il n'y a pas de rendez-vous, et vous venez d'expliquer qu'il y a des rendez-vous gelés, donc exprès pour libérer de la place. Pour cette catégorie de personnes, c'est-à-dire pour être sûr, alors ils ne sont pas gelés tout le temps, mais nous, entre juillet et août, on a à peu près 150 rendez-vous, 200 rendez-vous qui sont bloqués pour les étudiants, pour leur permettre de partir. Les étudiants deviennent notre cible prioritaire pendant 2-3 mois de l'année pour leur permettre de rejoindre à temps leurs écoles ou leurs universités. Voilà. Et alors, il faut bien comprendre, là aussi, je veux tuer une idée qui court dans les rues à Tunis ou en Tunisie. C'est TLS, ils sont responsables de prendre les rendez-vous. C'est pas eux qui décident d'octroyer les visas. Ça, c'est une question de souveraineté. Ça dépend uniquement du consulat général. TLS, ils prennent les rendez-vous, ils prennent vos documents, ils vérifient que les dossiers sont complets, ils nous les envoient et ensuite on leur restitue le passeport avec ou sans le visa et ils le restituent à la personne. Mais ils n'ont en aucun cas une action sur ce sujet-là. Voilà. دونك زوز نقاط هامه بالنسبه للجدل نتاع TLS كونتاكت. النقطه الاولى فما غياب لي رونديفو كما وضح مسيو دومينيك ماس القنصل العام لفرنسا بتونس. السبب الاول انه فما دي رونديفو يتم الغائهم من المنظومه الالكترونيه لانه يتم تخصيصهم بالتعاون مع كومبوس فرانس للطلبه، لانه فما فتره نتاع زوز 3 اشهر يتم تقديم اولويه للطلبه والطالبات باش هكاك ينجموا يلتحقوا بالمدارس العليا والجامعات نتاعهم. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثالثة تيلس كونتاكت هو فقط مكان لاستقبال الوثائق. عملية دراسة ومنح لفيزا راه يتم وبسبب دونك كما قالوا une question de souveraineté سيادية، أمور سيادية، دونك يتم العملية في القنصلية. Allez, cassons d'autres rumeurs et tuons d'autres rumeurs. C'est quoi en général les motifs de refus de visa? On parle des visas d'étudiants, monsieur. Oui, parce que c'est là où je voulais en venir. Voilà. Si vous voulez, c'est que moi, j'ai un conseil à donner à tous vos auditeurs qui sont étudiants, qui ont envie d'aller étudier en France. C'est, premièrement, anticiper. Anticiper vos projets. Je sais que c'est compliqué. Moi aussi, j'ai été étudiant. On a tous été jeunes, etc. Et je sais que c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Mais essayons d'anticiper dès maintenant. Essayez de savoir ce que vous voulez faire. Essayez d'aller chercher vos informations. Campus France est là pour ça aussi, pour essayer de vous guider, de vous donner les bonnes informations. Je sais que les gens aujourd'hui vont sur Internet et trouvent les choses, mais n'hésitez pas à aller chercher un conseil auprès de Campus France. Ils sont très accueillants à l'IFT. Voilà, essayez d'anticiper votre projet et ensuite de bien regarder les documents qu'il va vous falloir mobiliser et de préparer votre dossier en amont. L'une des causes de rejet, je dois le dire, c'est les dossiers totalement incomplets. Alors, il y a cette cause-là, et puis il y a le fait que de temps en temps, on reçoit des dossiers sur lesquels il y a une inadéquation entre la formation demandée et le profil de la personne. Vous voyez, si vous êtes apprenti, je caricature, mais apprenti boulanger, que vous voulez faire des études de chimie ou de médecine, il y a une inadéquation. Alors, c'est une caricature, ça n'arrive pas à ce niveau-là. Mais souvent, ça rentre pas dans la reconversion professionnelle certainement, donc c'est très loin, c'est très loin. Non, ça peut rentrer. On a des gens, j'ai vu des dossiers de pharmaciens par exemple ou d'économistes et qui voulaient se recycler, qui voulaient faire une formation dans la culture, dans le management de la culture. Et pourquoi pas? Je vous surprends, j'ai fait des études en médecine et je me retrouve donc animateur télé à radio. Voyez. Donc, laissez-moi traduire donc la nasiha الأولى c'est le dossier, donc anticiper, c'est de préparer les dossiers, préparer son projet d'études, savoir ce qu'on veut faire et à partir de là bien constituer son dossier et bien être informé des documents qu'il va falloir joindre à ce dossier. Donc تحضير المسبق للملف. يقول من أسباب رفض الفيزا بالنسبة للإتيديون فما أولا إنه عدد من الملفات تأتي غير كاملة، donc les dossiers incomplets، وأيضا فما عدم تناسق بين مثلا الاختصاص أو المهنة أو الدراسة متاع الشخص
الدراسة والطالب وما هو مطلوب يعني مثلا أعطينا بعض المقارنات ونصيحة مسيو الكونسول جينيرال أنه بالنسبة للطلبة prenez le temps donc de préparer les projets d'études واهم هذايا Campus France موجودة على ذمة الناس الكل donc appel aux étudiants aux prochains étudiants les gens qui veulent partir en France pour terminer leurs études donc Campus France est à leur disposition pour tout conseil ما تقعدوش برك ما تكتفيوش برك بالمعطيات اللي موجودة على الانترنت ولا على الباج فيسبوك ولا على السيت امشيو demandez conseil donc c'est gratuit en plus. Et puis je voudrais aussi casser un propos que j'entends souvent. On me dit ah oui mais vous refusez si vous refusez un visa étudiant, vous brisez l'avenir de cette jeune femme ou de ce jeune homme. J'en suis pas sûr. Et là, je parle aussi d'expérience. J'ai des enfants qui ont fait des études et je connais d'autres enfants. Il n'y a rien de pire que d'être inscrit dans une université, de prendre une filière et que vous ne vous sentiez pas bien, que vous n'êtes pas au niveau, que vous échouez. Vous imaginez cet étudiant tunisien qui se retrouve à Paris ou à Grenoble, seul dans une université et qui échoue, qui n'arrive pas à suivre. Toute la dépression qui peut arriver, tout le sentiment d'échec. Vous croyez qu'on lui a rendu service en l'envoyant suivre une formation qui ne correspond pas à son profil. Donc faites bien attention chacun et chacune de bien choisir votre formation en fonction de votre profil et bien entendu de votre désir. Voilà. Oui, c'est très important ce que vous venez de dire, monsieur le consul général. On a, selon une expérience de 2 ans à travers cette émission, il y a un problème encore qui existe chez une grande partie des étudiants ou élèves tunisiens, l'absence de ce qu'on appelle un projet d'études. J'aimerais bien que le ministère de l'Éducation installe donc, dans les années donc, du secondaire, ceux qui précèdent le baccalauréat, c'est quoi un projet d'études, l'idée du projet d'études? Il y a des gens qui découvrent ça lorsqu'ils commencent à préparer leur dossier donc, de visa, lorsqu'ils veulent partir. On ne parle pas assez souvent donc, dans les années qui précèdent le bac. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos études? Qu'est-ce qu'on veut devenir dans le futur prochain ou loin? Exactement. Moi, c'est un peu terrible hein, J'essaie de me mettre à la place des jeunes gens. Il faut déjà qu'ils se projettent sur les 10 prochaines années. C'est compliqué quand on est jeune. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Dans le monde dans lequel on vit, c'est nécessaire d'avoir une idée de savoir un peu où on veut aller. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le consul général, donc, des principaux, donc, des principales causes donc, de refus donc, de visa. Est-ce qu'il y a des recours, par exemple pour les dossiers incomplets? Est-ce qu'il y a toujours des recours dans les délais pour les étudiants pour qu'ils se rattrapent s'il y a des documents qui sont manquants? Mais ils peuvent faire, bien entendu, sur tous les visas, de toute façon, il y a des possibilités de recours. Donc, il y a le recours gracieux existe effectivement. On peut demander à revoir le même dossier. Mais ça sert strictement à rien, à mon avis, de redéposer un dossier totalement identique à Campus France. C'est simplement que vous allez repayer 2 fois la même chose et que vous allez vous retrouver avec le même refus. Vous faites un recours s'il manquait une pièce, si vous avez un élément supplémentaire à rajouter. Peut-être que quand vous avez un recours, le mieux c'est de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on m'a refusé et est-ce que mon projet est vraiment en adéquation avec ce que je veux faire et se réorienter sur un autre type de formation. Voilà, le temps d'écouter une petite chanson et revenir pour le mot de la fin, monsieur le consul général. Merci. Monsieur Dominique Mas, à rester avec nous. J'ai le choix devant moi, donc 2 chansons. Moi, je choisirais Queen. Allez, Queen, I Want to Break Free. Ah non, vous aimez. C'est pas français. Vous invitez le consul général de France et vous choisissez une chanson anglaise. Voilà. C'est le drame. Non. Magnifique. أحلى راديو. IFM أحلى راديو. رجعنا لكم. ذكركم بعد شوية نستقبلوا مدام غدا الهذباوي شارجي دو كوميونيكاسيون في مشروع تاموفي. دونك اون فا بارلي دونك كيفاش تنجم بكل بساطة باش نلخص لكم الحكاية كلي كيفاش تنجم تطلع لفرنسا من غير ما تحرق بكونتراتوك. نحكيو على شباب التكوين المهني، نحكيو على كونتراتوات نتاع خدمة موسمية، أكثر من 2000 فيزا. Donc un petit mot avant de vous saluer, monsieur le consul général. Tout à l'heure avec le Tamofi, on va parler d'autres types de visas. Donc à peu près
17 000 personnes qui partent travailler en France. On parle de 2000 visas pour des travailleurs saisonniers. Donc, un peu plus. à peu près. Tout à l'heure avec Madame Rada, on va savoir plus. Donc, il y a plusieurs moyens pour partir en France sans passer par la mer. Donc, bien sûr. Voilà. Enfin, d'abord, passer par la mer ou faire de l'immigration illégale, c'est jamais recommandé. Hein. Mais encore une fois, je vous le disais, on délivre 85 000 l'année dernière, alors que nous étions sous pression, parce que pendant 6 mois, il y avait quand même les répercussions du Covid. Parce que on était dans un dialogue avec les autorités tunisiennes qui nous limitaient dans l'obtention de visas. Mais avant le Covid, c'était quand même 125 000 visas, 85 000 l'année dernière, certainement beaucoup plus cette année. Donc les perspectives existent, oui, de passer d'aller visiter la France, mais aussi d'aller travailler en France. Moi, je suis surpris de voir le nombre de travailleurs qualifiés ou non qualifiés, puisque les saisonniers sont souvent moins qualifiés, mais qui vont en France, qui aident notre économie. Et ce qui m'intéresse aussi, parce qu'on est encore une fois dans une relation de coopération, c'est de regarder comment ces travailleurs qui sont en France, à un moment, peuvent revenir sur la Tunisie et amener cette expérience qu'ils ont vécue à l'étranger, donc en France ou en Europe, et pour contribuer là aussi au développement de la Tunisie. C'est toute la question de la mobilité circulaire qu'on retrouve. Voilà, qu'on va parler tout à l'heure avec Rada. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur le Consul Général. Vous êtes le bienvenu. Et joyeux Ramadan. Donc vous allez faire le Ramadan pour la première fois en Tunisie, donc. Pour la première fois en Tunisie. Alors je ne dis pas que je le ferai pendant 30 jours, mais j'essaierai de montrer un peu ma solidarité avec les Tunisiennes et les Tunisiens. Merci beaucoup de votre invitation. Merci Monsieur Dominique Mas, Consul Général de France en Tunisie. Donc juste بوب ومن بعد نرجعوا نستقبلوا مدام غادة الهذبية ونحكيو على تاموفي دونك مشروع هام جدا نحكيو على الهجرة دونك جوستومون الدائرية اللي كان يحكي عليها السيد القنصل العام نحكيو على فرص هامة جدا للشباب المتحصلين على تكوين مهني يبقوا معنا لحظات وانا راجعين IFM أحلى راديو رجعنا لكم في الجزء الثاني دونك حوارنا مع سيد القنصل العام تلقاوه بالطبيعة على شين يوتيوب IFM تي في وعلى الباج فيسبوك. سعيد جدا نستقبل مدام غادة الهذبي وشارجة كوميونيكاسيون في برنامج تاموفي دونك برنامج بالتعاون مع الديوان الفرنسي للإدماج والهجرة دونك نحكيو على برنامج هام جدا. مرحبا بك مدام غادة نورتني ساعة. مرحبا بك وباللي يسمعوا فينا سور لي زون دي اف ام نسكر. سعيد جدا بحضورك معايا دونك باش نلخص انا اقول لي كان غلط دونك انت تصلح لي هنا. فرصه للشباب المتكون في عدد كبير من الاختصاصات ديما نحطها المقارنه انه يمشي يخدم بكرامته بفيزا معزز مكرم دون اللجوء الى قوارب الموت. دونك تقريبا هذا هو الاطار نتاع تاموفي اللي يخدم برشا على شمال افريقيا عموما على مجموعه من الدول ولكن تركيزه اكثر زاد على تونس نظرا لجوده اليد العامله وجوده التكوين في تونس. نتصور هذا هو تقريبا اللي قلت تقريبا انا ولا نقول تقريبا دونك باش نزيد شويه كلكو بريسيزيون. دونك تاموفي هو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي ويسهر على تنفيذه الديوان الفرنسي للهجره والادماج اللي هو موجود في تونس توا اكثر من 50 سنه. للتوضيح الديوان الفرنسي للهجره والادماج هو اداره فرنسيه موجوده في تونس تعنى بالمرافقه الاداريه والصحيه لكل المهاجرين التوانسه من اجل العمل او في اطر اخرى مثلا كيف ما التقارب العائلي. مشروع تاموفي هو توا في مرحله ثانيه. في مرحله اولى كان برنامج اقليمي يجمع بين 3 دول اللي هما مصر ومغرب وتونس والهدف العام للمشروع هذا هي حوكمه هجره اليد العامله في شمال افريقيا. تاموفي كيف يهدف فوالا باش نلقاها الى دعم الهجره الدائريه من اجل العمل بين تونس وفرنسا وبعض الدول الاوروبيه اللي تحب تلتحق. اما كلامك صحيح اللي نحبوا نقولوه للشباب خاصه نحن توا اون اون تورني جون بروفيسيونيل ونقولوا لهم راهو بالتكوين المهني بشهادتكم بخبرتكم بكفاءتكم مع شويه اون ميتريز معناها تمكن من اللغه الفرنسيه راك تنجم تخرج لفرنسا ولا اي دول اخرى. لو حتى الدول الاوروبيه الاخرى عندها الاتفاقيات اللي تسمح لها وتسمح للشباب انه يخرج من غير ما يرمي روحه. برشا معطيات خلينا نمشيو بشويه تاموفي موجه فقط للمتكونين دونك اختصاصات تكوين مهني بي تي بي بي تي اس وغيرها دونك في مختلف الاختصاصات والا زاده موجه للطلبه اللي عندهم ليسانس مثلا دونك والا التركيز بالنسبه للبرنامج هذا فقط على المتكونين مدام.
به هو المشروع هذايا في الإطار القانوني هو جاء في إطار الاتفاق الإطاري التونسي حول التصرف التوافقي في مجال الهجرة والتنمية اللي تصح في 2008. الإطار هذايا يسمح اليوم الأكثر تقريبا 9000 تونسي إنه يمشي العمل في من معناها يهاجر من أجل العمل في فرنسا. فما العمل الموسمي كيف ما كان يقول فيه مسيو لو كونسول، مش بالضرورة عنده شهادة أما عنده خبرة. كيف بالنسبة لجون بروفيسيونيل مثلا عمل موسمي، خلينا نفسروا أكثر. العمل الموسمي هي الناس اللي تمشي تخدم مثلا في الفلاحة، هما كل أنواع العمل اللي عندهم اون ناتور سيزونير. مثلا الفلاحة فما موسم جني مثلا الطماطم، فما مواسم معينة. السياحة كيف فما موسم الصيف موسم الشتاء. دونك هذوما الكل سي لو ترافاي سيزوني مثلا، واللي هذيا مثلا الاتفاق الإطاري يسمح لهم انهم يخدموا 6 شهور في فرنسا مع شرط بالطبيعة انهم يخليوا الإقامة نتاعهم في تونس، ويعطيوهم اون كارت دو سيجور دو 3 ans في فرنسا باش يسهلوا الإجراءات الإدارية. معناها لو بروجي تاموفي خلينا نكونوا واضحين راهو ولا لوفيس فرونسي دو ليميغراسيون اي دو لانتيغراسيون ما يعملش بلاسمون دي ترافايور. اما نحن هدف المشروع هذايا هو التعريف بالقنوات هذيا، هي تعريف بالقنوات الهجرة النظامية ولا الهجرة من أجل العمل الدائري. خلينا نمشي معك في حكاية الخدمة هذه متاع الموسمية، في صورة انه شخص عبر هذا البرنامج مشى لخدمة موسمية، ينجم مثلا الغادي يتحصل على خدمة دائمة وإلا يجب احترام العقد؟ يعني ديما عباد يقول لك سامحوني في تخديم المخ، خلينا نطلع انا سيزونيته وما عادش نروح فوالا. يعني والا مثلا في صوره انه اعجب العارف الغاديك طلع باش يخدم في اوتيل خدمه سيزون، طلع ممتاز ومتربي وباهي وخدام. وعموما التوانسه كي يطلعوا لبرا ما نحكي لكم يعني حتى كون يطلع يبدا هناك العيوب نتاعنا تختفي، انه نحترموا الضوء ونشقوا طريق في بلاصتو. انا اون مان دوفر كاليفي وينجم يعني يلقى بلاصتو الغادي ويفك بلاصتو. فما امكانيه تطوير هذه العقود الغاديكه سور بلاص مثلا. خليني نوضح اللي لو كونترا سيزوني ولو كونترا جون بروفيسيونيل معناها عقد العمل الموسمي وعقد شباب حرفي راهو موجود قبل تاموفي وباش يقعدوا بعد تاموفي. كيف ما كنا نقولوا لي سيزوني يهزوا 2500، لو جون بروفيسيونيل يهز 1500 وفيهم شرط العوده. شنو معناها؟ معناها انت باش تخرج بستاتيو معين بفيزا معينه وباش تاخذ كارت سيجور بستاتيو معين. اذا تحب تتبدل من نوع عقد العمل لابد ومن الضرورة العودة إلى تونس، ومن هنا فما إجراءات وصارت مع برشا توانسة إنهم مثلا طلعوا في كونترا جون بروفيسيونيل. كيف ما قلت أنت عجبتهم التجربة، لقاو رواحهم في الخدمة في فرنسا، عارفهم غادي فرحان بهم، يروحوا لتونس يبدلوا أوراقهم ويرجعوا من غير حتى مشكلة. دونك العارف باش اللي حاجته بيك هو بعد ما ترجع يعاود يبعث لك الاوراق ويعاود يطلعك. وهذا هو لو برانسيب ميم نتاع الهجره الدائريه. بوري شيء من قبيل تقول لنا حتى سيد القصر العام حكى لنا الموبيليتي سيركولير. اش معناتها؟ لانه احنا عندنا فكره انه وهاجر نمشي نعيش في كل بلاد ناخذ لانتريت وبعد ساعات نروح ساعات لا انتي والبلاد. يعني ما فماش فكره التدوير هذيا نتاع نمشي نكتسب خبره نرجع لتونس نطور المهارات نتاعي نجم نعاون بلادي نمشي لبلاصه اخرى. سو موفمون المونديال مش موجوده الفكره تقريبا، وهي فكره قاعده تدخل بشوي بشوي. الهجرة في شكلها خلينا نقولوا الكلاسيكي ولا المعتاد اني نمشي وما نرجعش فيها اكيد ضرر لاحد الاطراف وباش نعرفوا شكون. نحن اليوم مثلا في تونس نحكيو على لا فويت دي سيرفو ولا لا فويت دي كومبيتونس، هجرة الادمغه وهجرة المهارات، وهذه مشكله ومعضله تعاني منها تونس. فالهجرة الدائريه مثلا تنجم تمثل حل لدول الاصل، لانه اليوم عندك مهارات خرجت تعلمت تقنيات خذت تجارب جديده في العمل وترجع لبلادها. بطبيعه فما ربح كبير للمهاجر لانه يخرج في اطر قانونيه تسمح له اليوم انه يكون عنده معناها الحق في الغوتريت لي فورماسيون، انه يتعلم غاديكا، معناها تبدا اموره الكل واضحه، ياخذ في لي سالير اون ريسبكتون لي غري سالاريال سولون لي دومين في فرنسا بيان سور. باسكو اليوم زاد لازمنا نقولوا اللي فرنسا وعده الدول الاوروبيه عندها نقص فادح من اليد العامله في عده قطاعات نوتامون السياحه وخاصه بعد الكوفيد. خليني نركز زاد على الهجره الدائريه في نقطه مهمه خاصه فيما يتعلق بالديوان الفرنسي للهجره والادماج، انهم الشباب اللي قرروا العوده عندهم منحه ولا عندهم مساعده من الديوان الفرنسي للهجره والادماج تسمح لهم يا اما انهم يعملوا مشروع
مشروعهم الاول انهم يحققوا المشروع اللي حاجتهم به، والا زاد الديوان الفرنسي للهجره والادماج يعاونهم انه يلقاو خدمتهم الاولى، وفما حتى شكون يمكنوه من دي فورماسيون كومبليمونتير باش ينجم يلقى الخدمه اللي طالبها. وهذا المهم بالنسبه للناس اللي تحب تعيش، خاطر لازم نعرفوا زاده اللي راه مش الناس الكل اللي تهاجر يعجبهم الجو في دول المهجر. ذكرت نقطة هامة مدام غادة الهذبي شارجي كوميونيكاسيون في برنامج تم فيه، اللي هي فما مهن يعني اون بينوري خلينا نقولوا في فرنسا اليوم منذ قليل مع سيد القنصل العام حتى نحكيو على بالنسبة للطلبة. فما غياب فكرة البروجي ديتود، يعني تلقاه يقرا باك ولا تخوازيام اني مش عارف شنو يحب يعمل في المستقبل، من العشر سنين قدام شطر الخدم اللي راهم توا، حتى المنشط مهدد نجم يجيبوا روبو في عوذي ولا حاجة بالانتليجنس ارتيفيسيال تعمل لك الانترفيو وتروح. دونك سا شونج لو موند شونج، وهذاك علاش لازم العبد يختار الخدمه، يختار المهنه، يختار حتى التكوين اللي ناوي يعملوا. على السيت نتاعكم الامور واضحه، فما تقريبا 70 اختصاص اليوم مطلوبين برشا. بسرعه هكا ابرز هذه الاختصاصات المطلوبه حاليا من طرف المشغلين اللي تعداو عبر برنامج تامو في دونك. به هما 77 مهنة في الليسته الأولى، لكنها تحينت في 2001 عدة مهن ومختلفين. راهو فما لي تكنيسيان، فما لي انجينيور، فما دي زوفريي نون كاليفيي في عدة قطاعات مختلفة، الفلاحة، السياحة، كيف ما نقولوا لي باتيمون اي لو ترافو بوبليك، معناها عدة الحقيقة مهن. الليسته طويلة وعريضة، هذه المهن المطلوبة. والفكرة اللي كنت تقول فيها حسين مهمة جدا، ونحن توا عندنا اون تورني معناها دورة ندوروا في كل المناطق التونسية ما بين ليزات ولي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل، وهذاك اش قاعدين نقولوا. شو تحكيوا معاهم مثلا مدام غاده؟ شو الهدف من هذه التورني هذه دونك لا تورني دي جون برو؟ اهم فكرة قاعدين نقولوا للشباب انه راهو الهجرة من اجل العمل راهي مشروع ويتحضر، سي ان بروجي دو في. يعني ما نجمش نكون قاعد اليوم نقول انا باش نهز حوايج ونمشي لفرنسا، خاطر هذه جينيرالمون اللي قاعد يصير. ومن هنا تجي فكره المهن المطلوبه. يعني الجون اليوم مثلا ينجم يقول انا سنه خديت الباك، اما انا راني ما نحبش نقعد في تونس، نحب نعيش تجربه الهجره في بلاد اخرى. يا حبذا لو كان يشوف شنو هي المهن المطلوبه في فرنسا، فما قوائم موجوده على الانترنت، حتى على السيت نتاعنا tamofi.org ينجم يلقاهم، يلقى المهن هذيا ويمكن يولي يوجه نفسه هو في المسار التكويني اللي يسمح له انه يكون قابل للتشغيل في السوق الاوروبيه والسوق الفرنسيه. كما انه مشروع تامو فيه خمم معناها بطريقه كبيره في الحكايه هذيا. عندنا اون سيلول دو في دانتيسيباسيون دي ميتي اون تونسيون، معناها هذه هيئه متكونه من عده وزارات. معنا زاد فيها لونيك اللي هو المرصد الوطني لتشغيل المهارات، الوكالة الوطنية لتشغيل العمل المستقل، الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة الأعراف، وزارة التعليم العالي، وزارة التشغيل والتكوين المهني. وهذه باش تكون مهمتها انها تحاول تعمل سكون ابل لو مونيتورينغ، معناها نشوفوا شنو باش ينقص في المستقبل، وشنو هي المهن اللي باش تكون مطلوبة، لأنه هذه باش يكون بالضرورة عنده انعكاسات على المسار التكويني وعلى حتى على التوجيه الجامعي. دونك لازم يتبدل. دونك اكيد جوستومون مثلا بوتيتر ما نعرفش هذا يقعد القرار للوزارات المعنيه، مثلا نشوفوا اللي الفيليير هذيا اليوم ما عادش تشغل. يا حبذا نكونوا سورتو كو سيغتان مثلا بربي لي جون حاليا في التورني. وعطينا كنت تسمع انا عندنا برشا وقت وين ماشيين الايامات الجاي، كان مازالت التورني متواصله، متفاهمين، قاعدين يعني يغزروا للامر بواقعيه بتفكير جيد. دونك سا شونج ان بو. الحقيقه انا فما حاجتين بهت فيهم. اولا كي حكينا مع برشا شباب، خاصه في مشينا نحن للجابس، مشينا لبيجا، زغوين، درنا ومازالت لا تورني خاطر هي باش تغطي ال 24 ولايه. الحاجه انهم الشباب ما همش ضد فكره العوده. اولا هذه حاجه مهمه جدا. يعني اليوم اذا ندعموا الجاذبيه سكون ابل دي، هو هدف من اهداف المشروع تامو فيه، اذا ندعموا جاذبيه تونس انا متاكده اللي اكيد ثم برشا توانسه يحبوا يرجعوا لبلادهم ويحبوا يستثمروا فيها، ونحن نعرفوا اللي تونس عندها لو بوتنسيال. الحاجه الثانيه انه الشباب عكس ما نحن نتصوروا واعي جدا. بون ما يلاوش بوتيتر كوم يلفو، الانفورماسيون ماهيش موجوده، وهذاك علاش نحن قررنا انه يكون مشروع تامو فيه، وهذاك علاش قررنا نمشيو لهم باش نقول لهم راهو
اذا تحبوا تهاجروا راهو فما طرق تنجموا تهاجروا بهم، راهو فما دي كونترا، راهو فما اتفاقيات، راهو فما قوانين يسمحوا لكم انكم تهاجروا. ما تعطيوش فلوسكم، راهو اللي يحب يخدم في فرنسا ويمشي راهو ما لازموش يعطي الفلوس، خاطر هذايا سيرفيس مجاني. عندنا لانيتي انترناسيونال، لي سوسيتي دو بلاسمون ما ياخذوش عليكم فلوس، واذا طلبوكم في فلوس ردوا بالكم. معناها هذه الكل حاجات قاعدين ننبهوا فيها للشباب اللي الحقيقه اللي تري ريسبتيف. مازالت التورني متواصله دونك مازالت التورني متواصله باش تقف مالوغوزمون خاطر نحكيو على عطله ورمضان. اما من بعد باش نرجعوا اكيد في عده جهات. نحن اخر مره كنا في زغوان، والاكيد ان باش نحاولوا نمسوا لو بلو غران نومبر ديزيت اي دو سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل قبل عطله الصيف. فترات عملتوا ان كونكور وان بورس بالنسبه للشباب اللي باش يمشي عن طريق برنامج تاموفيز بالنسبه للمتخرجين سنه 2022 2021. دونك باش ياخذ الغادي مازال متواصله الحكايه. سي تري انتريسون انه ما يزيدش نعاونك باش تمشي او تخدم وكل شيء، يزيد نعطيك انا شويه فليسات تعاون بيهم روحك لا يمثلوا لك كي تخلد. دونك متواصله الحكايه هذه. الحقيقه هو الكونكور تسكر، هو سي لو كونكور جون بروفيسيونيل بور بلاسي جوستومون لي جون برو. مش باش يعاود حد نعرف تسكر 2022. هو تسكر باش تستدعاني انت المره الجايه باش نحكيو عن النتائج باش نشوفوا قداش من جون لا ايتي بلاسي. اما الحقيقه نتصور سي اون اكسبيريونس سينيفيكاتيف على خاطر باش نحطوا تقريبا 200 شاب في علاقه بمشغلين فرنساويين باش يتصوروا باش يتوثقوا، ويمكن تكون حافز للشباب الاخر باش يمشي في الاتجاه هذا. تاموفي تلقاو السيت وخاصه باج فيسبوك فيها كل شيء، فيها الحوارات. اكيد الحوار نتاعنا تتعاودوا تلقاو دونك على الباج نتاعنا دونك اي اف ام، على السيت نتاعنا، على الشين يوتيوب، وايضا على الباج نتاع تاموفي. شكرا لك مدام غاده، نورتنا على كل هذه المعطيات. بعد شويه مالك تقدم لكم ميتيو. قبل هذا سعيد جدا باستقبال وليد. عسلامة سي وليد. عسلامة سي حسين، مرحبا بك. عسلامة مدام. مرحبا سي وليد. هكا مكرموك اليوم انت. الجمعه اللي فاتت احسن برنامج تربوي خويا. تربوي تعجبني حسين. انا في التربيه نعجبك. تعجبني في كل شيء. عليك في التلفزه باللباس تقليدي. شقالك في الجبه والله تبارك الله. واتيتها ولا والله انت اللي تلبسي واتيك سي وليد. عايشك باهي. قبل رمضان واحد اسمه هكا يعمل باهي مع الناس. بيان سور سبق الخير وتلقاه. ايوه ان شاء الله. ماك تعرف سبق الخير ساعات ما تخلطش عليه. احنا الخير موجود معنا في العبيه، لكن العاده 50 مليون موجوده صديقي العزيز. 3 ملايين على الديجيتال اليوم نعلنوا على الفيز، وال50 مليون القرعه باش تكون ليله العيد. باش نعلنوا على الفيز بال50 مليون في العبيه. بالربح. بعد شويه مالك تقدم لكم ميتيو. شكرا لكامل فريق الاعداد، محمد شيحه، شكرا ايهاب وايمان كان معنا في الديجيتال، امينوس في الاخراج، انا حسن بلوع. نقول لكم بو ويكاند، رمضانكم مبروك ناس كل. باي باي. بقاو ديما على اف ام احلى راديو. الى اللقاء. بعد شويه